Olá pessoal, antes de começar o vídeo, queria pedir a ajuda de vocês, para eu conseguir realizar o meu sonho de viver no YouTube. Ajudando com um pix de R$1 já vai fortalecer bastante. Pode parecer pouco, mas imagina que um dia eu cresça e tenha 5.000 pessoas me vendo, e dessas 5.000 pessoas me vendo, 1.500 me ajudam com R$1. Eu já teria um salário bom ao ponto de conseguir viver de YouTube, tendo até mais tempo para criar outros canais, como de cozinha ou de malhação, e conseguir viver produzindo conteúdo. Todos os pix aparecerão no próximo vídeo. Desde já, muito obrigado e fique com o vídeo. Caminho para este... eu não sei se é aqui. Bom, já mato logo, irmão. Conversar, até conversar. Ele olha para a Ida sem hostilidade. Surpresa para um leão não ter me atacado. O cara tão amigável. É porque não dá mesmo, né? Vocês estão ligados. Qual a chance de dar merda? Finally, you're here. Sorry I kept you waiting. It's lucky we split up. I ran into some giant statue thing, but I managed to defeat it. How about you? Smooth sailing, I'm sure? Mm-hmm. I just took down 2 giant statues. Huh? No kidding. You're amazing. But I'm sure I could take you, if I wasn't injured. Still too early to celebrate, though. The end of this path is Styx. I've checked. There are no traces of our brothers along this way. Then we need to get inside. Yeah. Find anything special in Fallon Academy? Maybe. I found this while I was searching for our comrades. It doesn't look like army property. This emblem. How could it be? And there's an animal's bite mark on it. Mind if I keep this? It's weird, right? And yeah, you can have it. It's not as if I have any use for it. Let's go to Styx. Our brothers are waiting for us. All right. So, can you tell me more about what happened? I'm still curious. Vai dar merda, não vai? Long story. Dar algum tipo de merda. Um sacrifício humano. People often overlook the price one pays for choices made. However, with choices comes sacrifice, which is why power is all the more important. Those who fail are consumed by regret. But those who persist will grow with every trial. Entendi. Now I find myself back here. Hilda, we're doing the right thing, aren't we? Of course. Making the right call based on your own judgment is an ability we all need to have. I've said it before. Be more confident in yourself. I know. Hey, don't worry. We can do it. I'm fine. I'm just so angry. If it weren't for that thing, none of this would have happened. Wait, look. The gates are closed. Something must have happened. I'll check it out. Aí ele vai morrer, né? Com certeza esse cara vai morrer, porque não pode. Olha lá, ele tá indo na frente, vai abrir a porta, vai morrer. Cara, se esse cara não morrer na gameplay, eu vou ficar até chateado. Closed. There's no other way in. Looks like we need some time to figure this out. Then I'll meet you back here later. I've got to go take care of some other things for the adherents first. Is
that Ephesian really worth your continued cooperation? I promised her, and you should never go back on your word. All right. May the wind watch over you. Just don't put too much faith in that woman. Não coloco não, Gá. Yeah, Tá I maluco. got it. I'll be back soon. Sound like you didn't take anything I said seriously. Oh well. With a little more time, I'll definitely find a way. Cara, mas assim... Vou ficar aqui rapidinho, porque, tipo assim, se eu voltar... Como que eu vou me teletransportar pra cá, tá ligado? Então, eu tenho que achar um teletransporte ali, bem do lado ali, ó. E se eu, porra, se eu sair daí, meu irmão, pra voltar, pra achar o caminho, puta rolê. Maybe I should bring this back to Minerva first. Descansa aí, irmão. Nossa, olha a quantidade que eu tenho agora, velho. A daga primeiro, né, mano? Ô, dá até pra upar de novo. Beleza. Não dá e dá. Pronto, criar arsenais. Aqui eu acho que eu não vou criar não, mano. Meio que foda-se. Cala a boca, cala a boca. This is the iris that you wanted. Tá aí de que ele de fato é uma arma extremamente perigosa e poderosa. Eu não vou ativá-la em nenhum servidor. Se tranquilizei um pouco, aqui é o eco combinado. By the way, Após eu encontrei uma pessoa estranha, ou será que era um fantasma? I've never seen Vi alguém tão estranho. He said he was called Ele disse que se chamava Eu Me... O quê? Por que ele apareceria na sua frente? Sobre o que vocês dois conversaram? Segundo ele, minha cooperação continua com você. Colocaria meu pai em risco. Por que ele diria isso? Porque ele disse pouco importa. É exagero. Eu conheço aquele homem. Parece que vocês dois se conhecem muito bem. E eu não quero falar dele. Mas eu sei nada sobre esse lugar. Você não deixa pra lá. Sou eu que estou passando do limite. Eu presumo que é isso. Um pedido de desculpa? Não abuse da sorte, Hilda. Tá bom. Outra coisa, eu conheci um colega da Legião. Caralho? Só um? A Legião estava realizando uma missão nos arredores das 2 semanas. Um incidente inesperado fez com que ele se expressasse. Interessante. Acho mesmo, na verdade eu estava pensando que você permitiria que eu e meu amigo se refugiassem no abrigo caso aconteça alguma coisa. Garanto que o nosso trato não mudará em nada, esteja preocupado. Ele poderá permanecer no abrigo caso seja vigiado. Além disso, ele não poderia sair do nosso trato. Pelo vento, parece ótimo. Mas ele precisa concordar em vir. As coisas realmente progridem. Hilda, venha me ver quando estiver pronto. Preciso falar com você. Mas eu já tô aqui, caralho. Discute a próxima operação. Tá, vambora. E aí eu aproveito e falo com muito louco lá. Primeiramente, Hilda, gostaria de agradecer por todo o seu trabalho árduo. Você está me agradecendo? Não. Sim, acredito que se quiser, sou capaz de agradecer. Enfim, eu estava procurando você para lhe entregar uma coisa. Por favor, entregue seu colar. Não se preocupe, eu só criarei o símbolo mágico. Certo. Pronto, feito. Esse símbolo o que eu fiz. Lembre-se da sua primeira tarefa, você recuperou a pedra da mudança. É um item essencial para construir o sistema de teletransporte. Entre as esferas que finalmente poderá usar. Tá, agora eu vou poder me teletransportar pela parada? Seu colar está equipado com um recurso de memória. Deve ter sentido que chegou aqui. Você pode usar esse colar para sentir as esferas concluir e se teletransportar para qualquer local que a esfera armazenando
nas So memórias. teleportation Então really is a teletransporte thing. realmente existe, I eu can não posso hardly believe acreditar. And the sigil É o I just símbolo found. que eu adicionei. Stored a place you haven't yet Está been armazenado to, em um and lugar this na is memória memory. do colar e você ainda não sei o que. Agora pode ir à oficina dos louros juntos. Us? Nós? Laurelcraft? Oficina dos louros? There's a Sim. new objective. Há um novo objetivo lá, explicarei melhor quando chegarmos. Agora você pode usar o poder do teletransporte na esfera e mira. Que da bosta. Agora podemos ir na oficina. Hilda, Não! Pera aí, era isso? Ué. an Aristoy woman named Marissa Ô, minha jovem, deixa eu ver aqui. Tá, aparentemente... Conversar, vamos ver se tem alguma missão aqui. Tá ligado como que é, né, mano? Falar... Isso é Time is of the importante. essence. O tempo é curto, meu pau é duro. Mano. Okay, just like Minerva said. Whoa. This is feeling weird. Show de bola. All right, wow. So that's what teleportation feels like. A mulher tá se teletransportando várias vezes com o pergaminho. The conduit is activating again. Are you all right? How do you feel? Teletransportada. Smooth. No explosions. Ah, Why so surprised? Was I supposed to explode? no. That's good. So, where are we now? The conduit outside Laurel Craft. You may have passed by here before, but you seem to have a lot of questions. Let's deal with them first. Tá bom, tem que ir. What kind of place is this? It's where we process and develop starite. After the stones have been cut, they're sent here and made into goods. Laurel Craft makes everything, from the starite you use to the conduit cores that can be seen all over the city. Is this the only Laurelcraft workshop? No, there are many workshops to meet the needs of the city, but this is the biggest one. Who manages such an important place? Humanities and I are in charge. I think you probably already know that we're married. Oh, well, I don't. It's fine. I can tell you're curious about our Tô curioso relationship. não, mano. Yes. I married Humanities soon after I came of age. He owned the mine, and my family processed starite. Our marriage contributed to the development of the starite industry, and Laurel Craft drove the city's economy. Sounds like you did a great job. How did it end up like this? We can talk about that later. It's a long story. What are we doing here? The workshop was abandoned after the Smiths and most of the starite were taken by Marble, leaving many blueprints and instruments abandoned. I really need a polarized light reader for analysis. If I can find one, I can verify my hypothesis about humanity's plan, which will help us move forward. I see. Well, let's get to it. Hold out your hands. What does this key open? The Laurel Craft Vault. There's a secret vault in the cellar that can only be opened with this key. You'll find a polarized light reader on the table inside. Bring it back to me. Isn't this key too precious to give to me? I think it's the right choice. I trust you. It's an unusual shape. It's made of pure starite, so it's very difficult to duplicate. Most Aristoi use this kind of lock to protect their important belongings. The key is a symbol of the workshop owner. It's no mere luck that you now have it in your possession. What do you mean? I'm speaking literally. Let's get back to the matter at hand. The workshop was closed down by the soldiers, and the door is now locked.
You can get in from the second floor of the building next to it. Come back once you have the polarized light reader. I'll wait out here for you. All right then. Wish me luck. Te desejo, gata. Te desejo. Só desejo. Ah, aparentemente não dá pra me teletransportar. Dá e não dá, né? Dá e não dá. Chapa de bronze. Ah, mano, não vou ali embaixo não. Deixa aí, depois eu vou. Depois não abre pro outro lado. Irmão, porra, lança. Why would there be a Colossus here? Great! Minerva didn't tell me that. I'll get to her later. Caralho, deixa eu ver se o ataque desse aqui é bom mesmo. Vai. É bom mesmo. Ô sua vagabunda! Não. I heard a strange noise. Tem um barulho estranho, está tudo bem? Yeah, thanks. Sim, estou ótimo, mas gostaria de avisar sobre os colossos lá dentro. That isn't Não how deveria it's acontecer nada, os colossos só agem se forem ordenados. Strange. Estranho, será que alguém sabia que viríamos aqui? Então você é uma filha da puta. Essa porta aqui abre, né? Ah, é. Porra, só bichão gigante agora, hein? Pra ficar na vibe. Quase chegando a 30, mano. Quase chegando a 30. Chegar a 30 já. Here, give me a moment to talk to the Colossus. What are you doing? I'm changing the ownership of it, making me its sole master. Just a precaution. Done. Now, where were we? My kingdom and guard and my king. The king heard the goblins had retrieved rare starlight artifacts from Athos, so he summoned them to the palace. But That's quite enough exposition. Please, just get to the point. the king was cursed by the magic of the starlight, just like what happened to the people in your city. All because of the goblin's fever, which I have no sympathy. But the curse of stars in Athos was a terrible accident. To some extent, your king was a victim. So, I'm glad to help you, noble warrior. The starlight necklace I gave you can protect you from being cursed by magic. Of course, there are starlights with other attributes that can relieve the king's suffering. But if I want to eradicate this curse so that no one will have to worry about it ever again, I must ask for your help now. can't you let me take the stardust to the king to ease his pain first? That's not the concern right now. We're running out of time. The Trinity is coming. If we miss it, we'll have to wait another millennium for the ritual. If the curse of stars is lifted, you won't have to worry about it anymore. Yes, but If it fails, the curse won't only affect Athos, but every nation in the world. Can't you see? It's the only logical course of action. I know, you're right. I'll help you resolve the crisis as soon as possible. What do you need? Great. Now, I need more materials like this. So even Ambari can end up in trouble. It sounds even worse than I thought. Does Eumenides really want to save it all?
could tell Papa didn't entirely trust him, though. Me neither. Não confio em ninguém, mate todo mundo. Ah, uma porta que não tem porra nenhuma. The vault should be right there in the back. This must be the polarized light reader. But the vault seems to have been cleared out. Tá bom. Aí, ó, só nessa porra aí, ó. How did it go? The colossi weren't too difficult to handle. Here, I got the polarized light reader. Also, I saw lots of valuable looking boxes inside, but they looked ransacked. Someone must have been there before me. The only person who knows how to get into the vault besides myself is human. What would he have come for? I have a theory, but I need to test it with a polarized light reader. Now that you can use the conduit to teleport, you can return with me or stay here to explore some more. I'm off to the shelter to prepare for the analysis. Don't be too long. Teletransportador entre as esferas. A partir de agora você poderá se teletransportar à vontade entre as esferas que já foram registradas. Eu vou explorar o que aqui, gata? Só. Deixa eu ver, só uma parada aqui. Vamos ver como que se for o teletransporte. Olha aí, cara. Isso aqui é muito maneiro. Aí aqui tá os lugares, né? Cara, falando nisso, tem um lugar que eu queria muito... Deixa eu ver aqui. Puta que pariu. Deixa a parada com portão e... Eita porra, o que eu fiz? Meu Deus do céu, tô que nem um idiota apertando o botão errado. E aí? Pera aí, você é a boss? Nossa. Eu achei que ia ter a porra de um pet. Caralho, eu achei que ia ter a porra de um pet. Porra nenhuma. Isso aí. É isso aí, mano. Eu acho que é isso aí. Good. Que bom, agora temos... Podemos começar. Uau! What is this? Just a moment. We need Só to um momento, analyze preciso the analisar production esse rate anel e first. conduzir o primeiro. É o fluxo anexo e tal. Ritual. So that's what he's up Então é to. isso que ele está Hilda, fazendo. the chests inside the Eu lower levar craft todos treasury os have all outros been destinos ransacked, foram right? todos hackeados, certo? My honor. Good. I believe Que you. bom, acredito que eu, infelizmente, agora sei o que ele está fazendo. You may already be aware Você já of deve this, ter but já on sabe that saber tower disso, in mas Canal, naquele pico gigantesco there is a atrás light da that cidade shines de luz, unseen. That's the Nexus. aquele It's é o the biggest and purest starlight. agora Bestowed por upon us, we believe, by the three. nós A acreditamos civilization developed na around the Nexus, civilização se and achieved desenvolveu ao glory redor by do the Nexus use e of conquistou a magic. glória pela sua magia. Even thousands of Primeiro, years milhares de anos de haven't pesquisa não enabled foram us to fully suficientes para nos permitir control controlar totalmente seu poder. Humanities is trying to master the Está Nexus tentando in dominar o order to Nexus para gain its ganhar seu limitless poder power. ilimitado. Could the device from this Será design que allow o him to control the Nexus? Yes.
Humanities instructed the North Wind Legion to gather the materials necessary to make conduction rings, and then install them in each conduit. The conduits were originally intended to distribute the power of the Nexus. However, conduction rings alter the direction of the energy flow, concentrating all of the energy of the conduit in the hands of the user. That energy could then be used to control the Nexus. Wouldn't that be problematic? Trying to control the Nexus with excessive and unrefined force would make it unstable. If the energy isn't controlled properly, it could trigger another apocalyptic magic storm. And if he can control it properly? This is just speculation, but he could gain mastery of all living things. He could choose to remove them. Então, usando essa mulher, eu conseguiria escapar ao conseguir. Todos se tornaram No, I won't allow that to happen. Neither will I. We must do everything we can. We must stop your father from completing his mission and put an end to humanity's plan. We must stop him. Let me know when you're ready. Quando estiver pronto, continuaremos nosso trabalho. I'm ready. What are you planning to do? Hilda, you've Então proved você yourself se to provou me. em mim a habilidade de sua determinação e de seu destino. And I have seen your destiny. From now on, A partir de agora, I eu hope espero things que will be more esteja equal em between maior us. igualdade. What do you mean? O que quer dizer com isso? I mean, we Quer share the dizer same que goal. compartilharei o mesmo From now objetivo. on, A I'll partir de do agora, everything farei I com can que to help puder para you. ajudar você. And I'll tell you Inventarei all about tudo my sobre objectives and meu plans. objetivo e meu plano. Entendeu? Understand? That's surprising. Isso é surpreendente. What O made que you change your fez mind? você mudar de ideia? Because you're... É porque você vai morrer. Never mind. Não esqueça. I just think things Eu will só be acho better que this as way. coisas serão melhores you assim, agree? não acha? Of course. Capaz And dessa I'll porra de ser a regain filha. trust. It's the Mentira. Northwind Legion's way. I'm Confiança é happy we assim can que be friends. todo mundo faz. Friends? Amigas? That's Não era nisso really que eu what I estava had in pensando. mind. Oh, did I Entendi misunderstand? errado? No, you're Não, right. está certo. É It's como as you você say. disse. So, I finished Eu deciphering the terminarei documents Marissa de brought back. decifrar o documento. This is the biggest breakthrough Esse we've é a had so maior far. avanço de todos. I'm confident that we can Mas eu deal confiante with que the eu crisis in podemos Aphis. lidar com a crise. However, I will only Porém, make the next isso só thing we deixa need a to do mulher even more challenging. I'm really going to need your help. You can count on me. Pode contar comigo, So, então qual é o what's your plano? plan? To tell you that, Pode I falar need to sobre ele, first tell you preciso about falar primeiro Asterigos. sobre o Asterigos. 1,000 years ago in Anos atrás, Aphis, Humanities and I came up with a plan that would lead all Ephesians into a bright new para era. uma nova Inside the city, brilhante. we constructed a Todas as system of idades, conduits sistema de and gave esfera. every resident, regardless of their class, a resonator. Resonators, just like your necklace, generate a resonance with a conduit, allowing the user to enjoy the benefits that magic brings. But something went wrong. More and more people suffered magical mutations as a result of the resonators. Humanities frantically tried to find the cause of the problem and solve it, but to no avail. Nothing he tried could stop the spread of the magical mutations, until he came across an ancient legend. According to this legend, anything could be achieved by performing a ritual called aspiration on Trinity Night. Disregarding widespread opposition, he went ahead and performed the ceremony, wishing to remove the magical mutations by manipulating the power of the Nexus. But the ritual ended in failure. It was that night that Asterigos descended upon Aphis. No wonder you say he's the culprit. And no wonder you react so strongly whenever I mention him. So now you know. Anyway, to get back to the point, my plan is to perform the aspiration again, but this time, do it correctly. Again? Didn't you say the power of the Nexus can't be controlled? I understand you have doubts, so feel free to ask me anything. Não quero perguntar nada não. What was in the documents that Marissa brought back? It was research proving that a similar ritual had been successfully performed several millennia ago. In addition to it needing to be performed on Trinity Night, the ritual requires 3 ancient relics in order to keep it stable. Relics are the key.
So 1,000 years ago, Eumenides failed because he didn't have the relics. Exactly. And now he's disregarding the research and planning to do things his way. We can't allow him to repeat the same mistake. And let's not forget, even if he's successful, it'll only make him even more of a threat. Yes, that's true. Tanrius's research also points out that the Nexus was damaged because of Eumenides' last failure. Unless we can find a way to repair its structural matrix, performing the ritual again will be extremely dangerous. So, we need to collect the 3 relics, find a way to repair the Nexus, and persuade Eumenides to let us use it. I get the feeling he's not an easy person to persuade. There are many ways to persuade someone. We just need to find the right one. But I don't understand. Why does Eumenides want to work with my father? Because he no longer has any other allies in the city. Right now we lack cohesion. It is difficult for us to unite. But with his abilities, it wouldn't be difficult for him to do it alone, would it? It's true that Eumenides can use his apparition to shuttle back and forth, but the apparition can't touch solid matter. With his help, the Northwind Legion are highly maneuverable and are inherently very skilled warriors. Moreover, they're the only ones who don't know who Eumenides is. He's unlikely to let go of the Northwind Legion before the ritual is complete. It's awful the way he's using them. Knowing my father, he'd never return empty-handed if he found a way to save the king. I'm positive Eumenides won't share with him the details of the ritual or its outcome. If we see your father, we must make him see Eumenides for who he really is. Tá bom. Show de bola. So, what should I do now? I think I know where the relics mentioned in the documents are. Aphis is governed by 3 archons, each of whom inherited an ancient relic, a symbol of their status. The real function of these relics has been forgotten through the ages. Now they're merely regarded as symbolic. Fortunately, I know where to find these archons, or at least I have a clue to their whereabouts. That sounds promising. The trouble is, even if I can find them, I don't know if I'll be able to communicate with them. Well, I've got my work cut out for me. Time to put my talents to good use. There's also Tanrius and his wife, who went missing in the mine while searching for a way to repair the Nexus. 4 objectives this time. Understood? Let's get started. Aí, ó. Então, praticamente, fez essas daqui, missão principal, a missão final, tá ligado? The sunken outspot. Abertura alagada. Dá pra você entrar em contato de boa. Ele se espalhou. Eu consegui entrar em contato com ele e pedir a relíquia de Arcote, perigosa em Acre. Não sei se ele está disposto a negociar. Ele me viu se ele ainda está na prisão. Não posso ajudar diretamente nessa operação. Preciso contar com você para obter qualquer informação que consiga sem mim. Assim. E quanto ao membro da Legião Ventosa que você mencionou, por favor, não revele nenhum plano do Ardente para ele antes que eu possa vê-lo. Acho que ela, não sei se é lá no lugar que eu tava. Eu entendo a preocupação da Marisa, mas tenho outras que estão na cabeça. Eles não fariam um plano assim com imprudência. Eles devem ter descoberto algum jeito de consertar o Nexo. Vamos ver se tem alguma coisa, alguma missão aqui. Glória. Você não vou falar não que tá escrota, menor. Tá escrota. Aqui não tem nada agora que eu posso fazer. How can this humble servant be of service, friend? Porra, de novo. Uns
nenhuma vez isso daí. Oh, aí sim, amigo. Caralho, finalmente vendendo coisa que presta. Preciso só de um. I look forward to your next visit. Depois eu pego o resto. Só preciso de um pra upar meu cajado. Hey, sweetie, what's Que dá pra up? me comprar depois. Com ele lá eu compro. Porra, quase fiz merda. Thank you. Nível 28.